जय जगन्नाथ सांग मैंने मु चाह बनौजी सांग ए होची पप्पू जे कि हाटर जे कि बानाना नैतिला आउ आज बनौची पप्पू गोटे स्पेशल जिनस लेमन टी पप्पू को सेटा आसेनी से एक्चुअली शिखुची हमर कान्हा पाखर कान्हा बनौची कान्हाडू से शिखुची देखि देखि पप्पू कोन बनाउची लेमन टी लेमन अरे लेमन ट्री रो अनुभव जे कि शूट करतिला नाही एटा हमें टी बनोते टी लेमन टी बनौ हां एटा को कान्हा हां ए मास्टर ताको देखै दउछु तो बना केमति बना होची 1100 कान्हा होची हमर आम कान्हा होची हमर कोन कुक को हैं से से बनेवा सिखै दउची केमति बना होची देखंतु ए तो माने ऑलरेडी से फुटिलानी तो आम प्रोसेसटा देखै दबा कोन कोन पड़ी छी जिंस ता देहरे ए पगो पगो छाके सर आउरी पडियो लास्ट को पडियो आउरी जिंस अछि ना तार चाउरी तार मेन जिंस जेटा कोन एटा कोन पकोजु बे हैं जलजीरा अच्छा जलजीरा तो जलजीरा रे पकेला तापर पुदीना पत्र तापर पुदीना पत्र फ्रिज रु काढिला कोन काढुछु पुदीना हां आउ आ लेबू खंडे लेंबू लंका भी दउता संगे ना ना लंका ओह लेंबू दउछु अच्छा अच्छा लेंबू लेंबू आंबो से आला आंबोदा आंबो कसिया अदा आंब कसिया अदा सेटा भी गुटे अछि पुणे आंब कसिया अदा ओ जल्दी टेस्ट करिए मिस्टर पप्पू ओ ये देखो आंब अदा काटाला दिटा ताको छेंचा आबो ठीक है टेस्ट करिए मिस्टर पप्पू जल्दी जल्दी पप्पू पप्पू कोन होउजी देखो है पप्पू कोन होउजी देखो पप्पू के खाइ देले के पप्पू के खाइ होबे त पास्टी मत नाही भाई सकाल खाई नहीं भाई हैं पप्पू 10टा बजे को खाई नहीं खाइ नो पप्पू के तो बानाना लगे तो जेती बानाना दिला तो हाथ में नहीं ना सार को भाई ना भाई टिके ए ओदा छेंचा हे गला लेबू चिपुड़ा ओदा छेंची के लेंबू चिपड़ा होय ना पप्पू खाली व्यस्त खाली केनी खाइ मुडी आगे पीवी लेंबू अल्प होगा ठीक लगे ना ए सर लेबू चिपुड़ा पड़ी गला मुझीटा और ये था तो मैंने पियो पप्पू पुणे हमको दया करुछि आ टिके पीबो तुम माने रखी थाओ सेते हमको टिके देई दला आ बाकीटा नेकी से तार पुरे दला फ्रिज रे लेंबू तो आंगुली चटी बोली हां बस ए लास्ट चापती पके दला हमरो काना काना चापती पके की फुटे दला ताको भलसे तो छोटू करा बस हे गला लेमन टी पूरा रेडी हमर गरम गरम लेमन टी हे गला तमे तमर न पीले 50 चुकी दे ए देखो पप्पू एई वाला कथा कहूची न पीले हमको 50 चिकी परा ए पप्पू पप्पू तो रेक लागला पीवल तो पाटी और तो बोलो रे पप्पू तो पाटी नाळ बाहर गेलन ना उडे देखे दिली पाटी टी पप्पू फिल्म में देखी दिया बुलबुल 3 ए दे बेस ना ले गला रे भाई जाना पूरा 90 पैक गोळे आईची रे नाही लेमन टीटा एते ना लेवा कथा न तो हैं एते ना अरे लेवा तोने की स्पेशल बनाई देखा केमति लागुची पीकी को जल्दी को मुचा मुचा चामच रे के पिए लेमन ग्लास रे पीटे काटी जाऊ गरम पी जाने नी हम कहू मो लेमन टी पीबी छाड़ मु पीबी छाड़ ना मुडी पीबी दे दादा कर ए देखले मते दोनी साला काना भी पियो ओके जल्दी जल्दी ना बोले रेसिपी बनो मते आउटर रेसिपी बना बोले तो अरे एटा पी कानाई बंदल ना मते एति की नैची मु एति की पीबी आ सिए देखो केति नैची ए देखो ओ पी दे पी की कोना ब्रो मु पीबी बालटा की जाऊ ओ पी को ओए दे ता बुद्धि देखो गरम धरि पारुनी पीबी कहूची चा तो गाँ रे गेलो चा पी दिलु के हैं चा ओ मैं ता चल पियो रे केमति लागला आ केमति लागला को पार्टी को जाई ने लागला अब देख मु पीउची देख केमति पिया दे देख मोटो सीख केमति पी एक नंबर सॉलिड अब केमति जीवो ठीक है कपड़ा तते सला केबे भल लागे गेओ एटी काना पे हमर बसेलनी क्षीर चा जीवो ऑफिस को हमर हमें पीवा लेमन टी ओके मु यार प्रोसेस हमको बतई दी पूरा केमती आम बनइलु आपण मैंने घर पीकी टे टेस्ट करेंगे पीदेले बसिकी पप्पू को जगह मिलनी से आसिक बस कौटी देखु ओ भाई केमती केमती लगुच लेमन टीटा
ଲେମନ ଟିଟା ଟିକେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହ ଟିକେ ଲେମନ ଟିଟା ବିଷୟରେ ଲେମନ ଟିଟା ପିଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ କହ ଟିକେ ଲେମନ ଟି ପିଇବ କମେଡି ଦେଖିବ ମଜା ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲେମନ ଟିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଆସ୍କା 40-90ଟା ପିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ହଁ ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆସ୍କା ବଡି ପିଉନାଉ ଆଚ୍ଛା କି ଇଂଲିଶ ମାଲ ବି ପିଉନାଉ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଲୋକ ଆଚ୍ଛା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବି ଆଇଁଷ ଖାଉନାଉ ଯୋଉଦିନ ମିଳିଲେ ଖାଇଦେଉଛୁ ଯୋଉଦିନ ନ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ'ଣ ପିଉଛୁ ଏଇଟା ବା ଲେମନ ଟି କାହ୍ନା ବନେଇକି ଦେଇଛି ମତେ। ତ ତୁ ଶିଖିଲୁ ନା ନାହିଁ କ'ଣ 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 ଆରେ ତୋ ପାଇଁ ଚିଆଟା ରଖା ହେଇଯିବ ଏଠି ବସୁନୁ ଏଠି ମୁଁ ଚେୟାରରେ ବସି ଆଉ ନ ବସ ମୁଁ ତୁ ନା କହ ମୋତେ ଯେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବନା ହେଲା ମୋବାଇଲଟା ବନ୍ଦ କର ଏଇଟା ଯେଉଁ ବନା ହେଲା ଏଇଟା କି ପଡ଼ିଲା ମୋତେ କହ ଆଗରେ ଟିକେ ଆଗ ଗ୍ୟାସ ଲଗା ହେଲା ହଁ ତାପରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଆଇଲା ହଁ ଏଇ ଫ୍ରିଜରୁ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ ନେଲି ହୁଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ରଖିଲି ହୁଁ ତାପରେ ପାଣି ଢାଳିଲି ହଁ ପାଣି ଗରମ ହେଲା ହଁ ପାଣି ଗରମ ହବାକୁ ଛାଡ଼ିଲି ତାପରେ ସେଥିରେ ଛେଚିଲି ଅଦା ହେମଦସ୍ତାରେ ଆଚ୍ଛା ପାଣି ଗରମ ହେଲା ଅଦା ପକେଇଲି ହୁଁ ଅଦାଟା ନାଲି ହେଇଆଇଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ପକେଇଲି ଆମର ଚିନି ପକେଇଲି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଚା ପତି ପକେଇଲି ତାପରେ ଏପଟେ ଚା ପତି ପକେଇଲି ହୁଁ ଚାପତି ପକେଇଲୁ ତାପରେ ତାପରେ ବା ଏଇଥିରେ ପକେଇଲି ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଛେଚିଲି ଗ୍ଲାସରେ ପକେଇଲି ହୁଁ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ପକେଇଲା ହୁଁ ତାପରେ ଆମର ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକେଇଲା ହୁଁ ତାପରେ ଚିନି ଫିନି ପକେଇଦେଲା ଛାଣିଲା ପିଉଛି ଆଉ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟେ ପକେଇଥିଲୁ ହଁ ଜଲଜିରାଟା ପକେଇଲି ବା ଜଲଜିରା ପକେଇଲୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଜଲଜିରାରେ ମାନେ ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସିଲା ନା କ'ଣ ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସିଲା ଯେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋ ପାଟିଟା ଭଳିଆ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି ନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଉ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ୟା ପରେ ତୁ ବନେଇ ପାରିବୁ ତ ଆରାମରେ ଶିଖି ତ ଯାଇଛୁ ତାହେଲେ ହଁ ହଉ ତାହେଲେ କେବେ କାଲି ବନେଇବୁ ଆଉ ଥରେ ହେଲେ କାଲି କ'ଣ ଏବେ ବନେଇ ଦେବି ବୋଲିବି ଏବେ ବନେଇଦେବୁ ଏବେ କାମ ଅଛି ଯିବି ବା ନାଇଁ ଏବେ 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 ବନାନି କାଲି ବନେଇବା ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି କହୁଛି ପିଲାଟା କିନ୍ତୁ ସବୁତକ ପିଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲା ମାନତେ ହବ ପିଲାଟାକୁ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କିଏ କହୁଛି ପୁକୁ ମତେ ଲେମନ ଟି ଗ୍ଲାସ ଟିକେ ପିଇଦେଲି କ୍ଷୀର ଚା ପିଇପାରିବି କ୍ଷୀରରେ ତାର ଏଲାର୍ଜି ଅଛି ସେ କ୍ଷୀର ଚା ପିଏନି ଆଉ କିସ ଚା ପିଉ ତାହେଲେ ଲେମନ ଟି ଖାଲି ଲେମନ ଟି ସେ ପିଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଲେମନ ଟି ବନେଇକି ଦିଆହେଉଛି ଆମ ଅଫିସକୁ ଆଇଲେ ସିଏ ଏ ରୁମାଲଟା କିଣିଛି 30 ଟଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ କିଣିଛୁ ଗଞ୍ଜିଟା ମଝିଟା ଯୋଉ ଟିକେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ପପୁ ଧନତରସରେ କ'ଣ ନେଲୁ ଧନତରସ ତାହେଲେ ସପ୍ତାହରେ ମତେ ଚାନ୍ଦି ବର୍ଡର ବାଲା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା କି ଆରେ ମୋତେ ବି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଚାନ୍ଦି ବନ୍ଧ ମତେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କରୁଛି ନମସ୍କାର ମାରିଲା ମୁଁ କେତେ ଦିନ ପରେ ନମସ୍କାର ମୋତେ ଶୁଣିଲି ସବୁବେଳେ କହିଲେ ହଉ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯଦି ବନେଇ ପାରିଲା ଭଲସେ ଲେମନ୍ ଟି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଦେବେ ଟିକେ